हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मुझे पूर्वी आपण मानक स्वागत जनाऊँ मो चैनल को। यहाँ हूँ बहुत दिन वीडियो बहुत दिन माने आम अष्टपहर वीडियो आम अष्टपहर फेब्रुआरी मसरे थिला। फेब्रुआरी मास 26 27 28 था आमर जाइली गाँव को। यहाँ आमर फास्ट दिन रोषे अरुआ भात डालमा हो खरा बेला आ खट्टा भी होती मामा खुड़ी देती बनवाई मत बनवा को भल लगुना वीडियो से खुड़ी देती बनवाई। अरुआ भात डालमा आ टमाटो खट्टा होमर देती खुड़ी जमी बन वीडियो खट्टा बसई वीडियो बनवाई मोर जहाँ खुड़ी साहय करते मत। ये मो पु को मुझे खुआची मो पु सादा सब पढ़ाई लंका चुना पढ़ा आगुरी अरुआ भात डालमा आनी खट्टा भी आनी। ये मो पु सारे छुआ दिन शगड़ काढ़ी खेलुची से बो खोड़ी परिवा कर नहीं रखुची शगड़टा को भारी हैरान करे गाँव को बोले। ये आमर अष्टपहर प्रिपेरेसन चली माने ठाकुर जो थुआ हमें चौरा पाखे से रखापी बड़ापा सब सजड़ा सजड़ी कर मो पु ये खेलुची ये आम भणजा ये ठाकुर अच्छा ठाकुर चौरा पाख जाना ठाकुर घरे बापा आमर कौन कर मो पु भारी दुष्ट है मुझे नहीं बसई चेयर उपर मुझे बसी था देखू था ठाकुर सजिया होती बसी देखुची तार ऊपर भी चिल्लौची रडुची। ये सब सजा सजी चलती जहाँ छोट मोट सजा सजी ये फूल माला सब आम करके रखी चली ठाकुर को सजा सजी चौरा भल से सजा हो गले मुझे देखेबी केते सुंदर देखा आम ठाकुर। ठाकुर सब कलश पैड़ सब थुआई आमर सब कलश बुढ़िया को जी ये पापा आसीगले पापा पापा सागर से तार खेलुची। देखो फोटो सब रहीगला ठाकुर सब लगे चौरारे माला सब लगिगला केते सुंदर देखा ठाकुर बहुत सुंदर देखा। ये राति पूजा सारिक शोई समस्ते के 12टा 12:30 है मु तो जापारूनी से चेई थी वीडियो टे करदेली समस्ते शोई।
ଏଠି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେପଟେ ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଆମ ଖୁଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଖୁଡ଼ି ଯେମିତି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଆଳୁ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମର ଗୁଆ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଆସିଛି, ମାନେ ଅଦା, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ବୁଟ ବି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଗାଜର, ବିଟ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି କନ୍ଦମୂଳ ଆମେ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଏଠି କଖାରୁ ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଡାଲମା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ ଚଉରା, ଆଉ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଟିକେ ଚଉରାକୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ଆମର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରୋଡ଼ଟା। ଏଠି ହେଲା ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ମାନେ ଯେଉଁ କଳସ ବୁଡ଼ା ହେଲା ତାପର ଦିନର ଖରାବେଳ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ଖରାବେଳ ପାଇଁ ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ, ଆଉ ରାତିକୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କି ଖରାବେଳ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଖରାବେଳ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ରାତି ପାଇଁ ହୁଏ। ଖରାବେଳ ପାଇଁ ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ। ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାତ, ଡାଲମା। ଏଇଠି ସବୁ ଆମ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମ ଘର, ମାନେ ଆମ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଏଇଟା। ଆମର ଏବେ ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ମୁଁ। ଆଉ ଆମ ଦୁଆର ମଝିରେ ହିଁ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା ଆମର। ଏଠି ଚାଲିଛି ନାମ, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ଆମ ବୋଉ, ରୋଷେଇ ଘର ଆମର। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ରୁମ୍। ହଁ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଇଏ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସବୁ ପରିବା କଟା ହେଇଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି କ୍ଷୀରି ବସିଛି, ରାତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଖରାବେଳେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା, ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଏ ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଖାଇଲେ, ଖାଲି ଖଟା ନଥିଲା। ଏଠି ଆମର ନାମ ଚାଲିଛି। ନାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ଆଳତି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଳତି ହେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଆସିଗଲା ରାତିର ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଖନ୍ଦାଶାଳରୁ ଆସି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ। ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆମର ଭାତ, ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ପତ୍ରକୋବି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କୋବି ପନିର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଖଟା ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ତାପରେ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଖରାବେଳର ଡାଲମା ହେଇଥିଲା, ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ। ଆଉ କାଲି ସରିଗଲା। ତାପରେ ସକାଳର ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ମଝିଆ ବାପା ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ବସିଥିଲେ, ସେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆରକୁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ମଝିଆ ବାପା। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନ୍ଦେଇକିରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ ଆମର ଇଆଡ଼େ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ନିଜେ ତ ଯାଇ ହେଉନଥାଏ, ତ ଯାହାକୁ ଦେଉଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଯେତିକି କରିଦେଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି।
ये है आम भारती घर। ये सब मो डियर मैंने छड़ा है कि कौन गप सप सब होती। सेक्टर सारिक आसीगले घर को बहुत जिनस मु मिस करदेली कर पारे घर को आसीगले तापर कलश बुड़िया को ने बहुत जिनस था मुझे कर जो दही हंडी भंगाला से कर ये मो पुओ देख ये खुड़ी को बो आसी खुड़ी को बो सांगे लगी मो पुओ खुड़ी से ग्राइंडर चलाऊ मो पुओ सॉरी खुड़ी से ग्राइंडर चलाऊँ मो पुओ ये ग्राइंडर चलेब बोली गोटे भंगा ग्राइंडर धरिकी आनी चलेब बोली आम बो आसी पहुँची गले। देख अष्टपरी सरला केमी देखा जाऊँच ठाकुर मत तो जमा भल लगे सरीगला अष्टपरी पूर्व दिन मत एत एक्साइटेड लगे कहर कथा नहीं कि सरीगला भल लगे जमा भल लगे।